नमस्कार जय जगन्नाथ मु रोजी स्वागत करुछि आम यूट्यूब चैनल रोजीस रेसिपी को। आज आम देखिबा देसी खासी मांसर गोटे रेसिपी। चलंतु आरंभ करिबा। खासी मांस प्रस्तुति पई मु किछि मसला नेबी। गोटे रसुण, गोटे पियाज, गोटे अदा, 3टा सुखिला लंका, किछि गोटा जीरा, किछि गोटा धनिया, 2टा तेजपत्र, 2टा इलायची, 4टा लवंग, 4टा गोलमरीच एतिक आम नहीं मसला प्रस्तुत करवा। देखंतु मो मसला बाटी देछि। ता संगे मो गोटे टमाटो भी बाटी छी। आ संगे किछि हळदी गुंड नेछि, 2टा तेजपत्र नेछि, 2टा पियाज को मु पतला पतला करी काटी नेछि। आ हमें सोरस तेल एथरे व्यवहार करवा। मटन मसला, काश्मीरी चिल्ली, गरम मसला, आ स्वाद अनुसार लूण, आ देसी खासी मांस मु आधा केजी नेछि। एबे हमें खासी मांस रे मसला को मिसै दबा। से टमाटो गोटे भी जो पाटिक रखी ताकू भी मेथरे मिसै दबा। एथरे किछि हळदी दबा, किछि लूण दबा, सोरस तेल गोटे चामच दबा, काटी थिबा पियाज को दबा। सबको एबे आमे भल भाव रे गोळी नवा। पांच मिनिट 10 मिनिट पे आमे भल भाव से ताको गोळे नवा। 10 मिनिट पे ताको मैरिनेट पे छाड़ी दबा। एबे आमे 2टा आलू नहीं छे, ताको आमे भाजी दबा। देखो तुम तेल देली। एबे सेथरे आमे आलू को भाजी दबा। आलू सिझिबा पई आमे लूण टिके पकेबा। एबे आलूटी भाजी हो सारी छी, ताको आमे काढी दबा। एबे आमे तेजपत्र पकेबा। गोळी थिबा मांस को आमे सेथिरे मिसेबा। एबे ताको आमे भल भाव रे कसिबा। एबे आमे 10 मिनिट पे ताको ढांकी दबा। जब मैं 10 मिनट पर खोलिकी देखुची, मांसरू सब पानी गुड़ा बाहरी जाइए। कसी भी हो आसला मांस। से आम टे काश्मीर चिल्ली दबा कलर हवा पाई। ताको भल भाव आम गोले दबा। आम ढांकी दबा टे।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଲିକି ସେଥିରେ ଭାଜିଥିବା ଆଳୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଆଳୁ ବି ମାଂସ ସାଙ୍ଗରେ କଷି ହେବାର ଦରକାର। ଏବେ ମାଂସଟି ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି ତାର ପାଣି। ଏବେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଏବେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ବି ମିଶାଇବା। ମାଂସଟି ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। ପାଣି ମିଶାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମାଂସଟି ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ମଟନ ମସଲାକୁ ମିଶାଇବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଦେଇଦେବା। 4ଟା ସିଟି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସିଟି ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ଏବେ ଆମର 4ଟି ସିଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗଲା ପରେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ମାଂସଟି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ହେଇସାରିଛି। ଟିକେ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ଦେଖିବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଗରମ ମସଲାକୁ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଦେଶୀ ଖାସି ମାଂସ ଝୋଳ। ଦେଶୀ ଖାସି ମାଂସ ଝୋଳ ଆପଣ ଥରେ ଖାଇଲେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।